Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus, arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Degrees Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Program, Teaching Staff, Student, Regenerative Degrees Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Unmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 3 Mei tahun 2997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 3rd of May of year 2097, Wednesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture track of time electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 3 Mei tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday, 3rd of May of year 2997 AD. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang pedoman penggunaan sumber daya air pada air tanah dan tata cara pengenaan, penghitungan, pembiayaan, dan atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif penataan
izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, Number 4 of 2026, concerning guidelines on the utilization of groundwater resources and procedures for the imposition, calculation, payment, and/or remittance of non-tax state revenue in the form of administrative fines related to compliance with groundwater utilization licenses and groundwater utilization approvals. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, by the grace of Almighty God, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman penggunaan sumber daya air pada air tanah dan tata cara penggunaan, penghitungan, pembayaran, dan atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. Decides to stipulate regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning guidelines for the use of water resources in groundwater and procedures for imposition, calculation, payment, and/or deposit of non-tax state revenue in the form of administrative fines for the arrangement of groundwater business permit and groundwater use approval. Bab 2. Penggunaan sumber daya air pada air tanah. Chapter 2. Use of water resources in groundwater. Bagian ke-1 umum. Part 1 General Provision. Pasal 3. Article 3. Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 dan persetujuan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3 diterbitkan berdasarkan pada kondisi air tanah yang tercantum dalam zona konservasi air tanah. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terdiri atas zona perlindungan air tanah di daerah imbuhan air tanah atau zona pemampatan air tanah terdiri atas zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal zona konservasi air tanah belum ditetapkan, pengendalian dan pembatasan penggunaan air tanah diberikan dengan mengacu pada data hidrogeologi lainnya. Data hidrogeologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan hasil inventarisasi Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. The groundwater exploitation permit referred to in Article 2, Paragraph 2 and the groundwater use approval referred to in Article 2, Paragraph 3 shall be issued based on groundwater condition specified within groundwater conservation zone. The groundwater conservation zone referred to in Paragraph 1 shall consist of groundwater protection zone in groundwater recharge areas or groundwater utilization zone consisting of safe zones, vulnerable zone, critical zone, and damaged zones. The groundwater conservation zone referred to in Paragraph 2 shall be designated by the Minister, Governor, or Region Mayor in accordance with their respective authorities. In the event that groundwater conservation zone have not yet been designated, the control and restriction of groundwater use shall be implemented with reference to other hydrogeological data. The other hydrogeological data referred to in Paragraph 4 shall be the result of an inventory conducted by the Minister, Governor, or Region Mayor in accordance with their respective authorities. Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing
dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UAMM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.